Давай, давай. Формочка. Давай, обратно, обратно. Пойдем гулять? Давай пойдем гулять и поиграем в песочницу. Пойдем еще гулять? Да. Пойдем еще. Да, давай, payjom. Hello everyone! Ngayon ay pupunta kami sa labas kasi yung panahon ngayon maganda guys. Sobrang ganda. Hindi mahangin, hindi mainit. 22 degree yung ano ngayon. Yung tawag nito, weather. So bibihisan ko lang si Sasha. Kasi tapos na ako magbihis. Bisan ko lang siya. Sasana. Sasana. What for? We go outside, we play. Песочница. And we get your car also. I don't know if your papa get the car. Так, okay. Это синтет. Это jacket нет. Не, jacket нет. А вот your тапочки. Вот это. Да. Да, it's your тапочки. Это вот такая. Это ты. Yun, кепка. А, your кепка in the велосипед. Да. Да? Все, пойдем. Да, самая. Подожди. Пошли. Да. Oh, your bag. No, рюкзак. Сюда узак. Подожди. Узак. You want? Лаймон. Okay. Another one. Вот. Молодец. So, pupunta na kami sa baba. Andun yung bike ni Sasha. Tsaka yung mga laruan. Mga laruan na pang sand. Okay. Come here. Нажимай кнопку. Да, Има. Еще. Молодец. Нажимай кнопку. Да. Молодец. Скажи привет. Привет. Скажи привет, друзья. Привет, друзья. Hi. Хай. Хай. Where are you going? Say песочницу. Дай спросить. Прыг, прыг, прыг. Нет, нет, нет. Ева. Папа. Налево, право. Биги. Биги. Ева. Папа. Ева. Папа. Ой. Where's our velocipede? I think Papa get the velocipede in Toys B. We don't have. This is the only one. The one. Okay, it's okay. We ask Papa later where did he put the velocipede, the bicycle. This one's just Mom. Mhm. This is So ito yung ano namin guys. Palaruan sa mga bata. Meron din doon. Akurat na tam. Много машинки. Вот медленный. Молодец. Да. The excavator. Wow, there's a lot of cars, yeah?
There's a lot of cars, yeah? Wow. Это. Ito. Формочка. Это. Да. Давай, давай. Vicky, быстрее, быстрее. Быстрее, because it's raining. Ой. It's raining, yeah? Да. Umulan. Just sit in your bicycle. Sadis. Naulan na agad. Ito. Ulan ragkalit guys. Pero lahi man ng ilang ulan diri agad kay ano lang. Dili siya magdugay murag agi ra siya. Moagi ra siya. So magbinisaya na lang ko guys no kay saya man tang dako di magkabalo Tagalog ay Ginoo ko. So magbinisaya na lang ta ani. Padash dibi. Sa shul. Holad na. Ilinyet. Ha? So хорошо? Because later we will go to magazine. Ako po pa. Yung kusog man hinuon. Pero murag gula ra ni sa kauras mo. Kuan ra ni siya mo undang. So nindot gud unta maligo og ulan diri guys. Pero ang ulan diri arang kabugnaw. Sasha no. Bugnaw kay ilang ulan ay Ginoo ko bisag summer. Bugnaw gyud ilang ulan diri Ang hangin bugnaw. Karon kay action naman og kanang kuan, action nagpa-autumn. No, Sash, Nilzia. Action nag-autumn guys. Hapit na mag-autumn dali kay mga next week. Autumn na, September 1. So kani guys, sign na nga pahunong ng ulan. Hayag kay dito dapita o. Ning kuan na ning sidlak ng adlaw. Taod-taod humanara ni. Wala. You don't scared? Huh? Ипетик. You si Piet? You don't scared mo, Robby? Да. Da. Бузину, мам, бузину. Oh. Очень. Так точно. Очень. Akurat na, Sash. Now we're going to market. I mean to the store. Dami, пошли. Быстрее. Давай, катается. Аккуратно, Саш, медленный. Саша, медленный. Вот так. Молодец. You already have bubbles. Uy. Tawi, we get another one, другой. Змея, you want змея? Have a lot. Мама, лад. Давай, обратно. We find another. We find nice. Do you want this one? What siya yes? So, morning napalit ni Sasha. Давай, пойдем домой. We'll go home.
So, namalik namin no kay di maminaw si Sasha. Di maminaw. Sasha. Na. Что это? Дитя. На, сердечко. Покажи, покажи. Давай, пошли. Ulit namin kay ulo si Sasha, di maminaw. Kay wala po among bicycle, gitaguan sa amahan. Pistolet? Oh, you buy this one. I don't buy pistolet. I told you if you want to buy this one, you need to buy pistolet. But you don't listen to mama. Да. Da? Мама. Da. You don't listen to mama. You did not listen to me. Well, remove your shoes. То мама. To mama. Ой, To mama. то мама. Okay, because mama will gonna eat. Let's eat. Are you already ate, Sasha? Sasha already ate. Only me I didn't eat. Ako na lang ang wala. Namalit ko sa Piaturuchka og ready to eat. Ready to eat. It's a rice. Mama. Lagi. So, ako na lang ni siyang initon, guys. Yung ani raman ko pagkapulan, gani ko magluto. So, pwede ra pag kumawalit kami yung ani, oy. Inito na ni na nako kay. What? Could you please? Peach to. Could you please? Что? Водичка. Водичка? Где ти вия водичку? Нет водички. In your bag. Here. No. Мама, годичек. Мама, годичек. Magalit ritual. Там вода. Kalat kayo ang balay, guys. Годичек. Oy, malajit. Akurat na. Walang jud nimo Sasha. What na bi? Ayun, ani ra jud itong kuan sa itong kinabuhi. Trabaho. Papel sa itong kinabuhi. Tiglimpyo ug hugaw. Tigipos ug kalat. Karon wala jud ko kahipos, guys, kay ilang ako kaadlaw magsagig. Sunod sa agi, oy, Diyos ko. Drink properly. Panyat na. Okay, normal na. I think this is... Мама, такой. Такой, мама, Cry? такой. Да, please. Okay. To our Daniels. Please. Please. Paka. Papa. Flying kiss.